fanye majukumu gani, na mama vile vile, ili baadaye tuwe na familia nzuri, bora, yenye ustawi mkubwa na kila mtu awe amekaa kwenye nafasi yake vizuri. Ili hizi social norms shape maisha yetu. Hii kawaida ya jamii hata kama ni mbaya isionekane ndiyo ya thamani, kwa sababu jamii haithamini tena kanuni na misingi ya maisha ya kimaadili, ila inathamini kawaida ya jamii iliyopo. Inathamini kile kitu ambacho kinaaminika kwa wakati huo, kiwe kibaya kiwe kizuri, inakiamini tu. Hatuchanganui, hatutathmini, hatuoni je, hiki kinatuharibia, hiki kinatuletea erosion, hatuoni. Tunaona kwa sababu wanafanya watu wengi, okay, na sisi tunafanya. Kwa sababu wamefanya watu weupe, basi na sisi tunafanya. Kwa sababu wamefanya Ulaya, basi na sisi tunafanya, bila kuangalia je, kinatuathiri vipi kwenye jamii. Je, hiki ni kitu ambacho kinaweza kukubalika kwenye jamii yetu? Na muda mwingine jamii inahalalisha vitu ambavyo hata visingepaswa kuhalalishwa. Ni lazima, ili haya mambo ya social norms au kawaida ya jamii lazima tuyarudishe kwenye msingi, ili zile kanuni na misingi ya maisha, aidha ya ndoa au ya malezi ya familia, ndiyo yawe kawaida ya jamii. Hapo tutakuwa na aina nzuri sana ya familia. Hata vizazi vya single mothers vitakuwa drop, vitashuka, havitakuwa vingi tena kama ambavyo sasa hivi vinazidi kuwa vingi. Nikupe zoezi moja. Jaribu kufuatilia wale wote ambao wamelelewa kwenye familia ya single mother. Sio watu wabaya, haikuwa makosa yao. Lakini angalia, fanya follow up. Angalia jinsi ilivyo. Sometimes ongea nao, washare experience, washare na uzoefu wa maisha yao. Wengi wao wangetamani walelewe kama wewe kwenye familia ya baba na mama. Kuna kitu wanakimiss kutoka kwa wazazi wao wote wawili. Kwa ni muhimu sana familia kuwa katika utatu wake uliokamilika.